अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। दुनिया का मशहूर फोर्ब्स मैगजीन हर साल दुनिया के अरब तरीन अफराद की लिस्ट इशू करता है। इस साल लिस्ट में 128 अफराद का इजाफा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इस लिस्ट में पाकिस्तान से कोई नाम भी नहीं है। कितने शर्म की बात है, लेकिन बात सीरियस है। इसलिए मालूम किया तो पता ये चला कि ये सब लोग टैक्स पेयर हैं और ये दौलत जायज़ तरीके से हासिल की गई है। ये गलत है, नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है, हमसे दुश्मनी है। दौलत दौलत होती है, चाहे जैसे भी आई हो। कमीशन, किकबैक्स, करप्शन, ये सब तो सोर्सेस हैं। दुनिया को हमारे लिए अपने दिलों को खोलना होगा। आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब। मेहरान गेट स्कैंडल की हम बात करेंगे, जिसके मरकजी किरदार यूनुस हबीब कहते हैं कि 1993 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को भी 5 करोड़ दिए हैं। अब जो उंगलियां PMLN और IJI में शरीक जमातों के तने नाजुक पर उठती थी, अब वो पीपल्स पार्टी को भी अपनी लपेट में ले रही हैं, यानी इस वसी तरहमाम में सभी। मेहरान गेट स्कैंडल एक ऐसा ऑक्टोपस है जो अचानक कहीं ना कहीं से जाहिर होकर अपने शिकार को लपेट में ले लेता है। कई हुकूमतों को निकल चुका है, अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। इसी पर हम बात करेंगे मुमताज़ तज़कियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद से। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। पारस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, असगर खान केस किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है जी सभी का मुंह काला हुआ है, जितने भी फ्रीकैन हैं इसमें, और आवाम के सामने बड़े बड़े बुत टूट गए हैं और वो हैरान हैं लोग कि ये क्या तमाशा है। इस मुल्क में किस तरह हुकूमतें गिरती हैं, बनती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात का क्या किरदार रहा है। और बारस ये जो कुछ हमारे सामने आए, ये एक छोटा सा उस दौर का टेस्ट केस है जिस दौर में पैसे दिए जाते थे, रसीदें ली जाती थीं। यानी आजकल के दौर में तो ये मामला ही दूसरा हो गया है। अब तो नवाजने के कई तरीके हैं, प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, लाइसेंस दे दिए जाते हैं। अब तो बगैर रसीद के ही काम हो रहा है। और यूनुस हबीब की जो आपने बात की, तो सही आप कह रहे हैं, सबके मुंह काले कर दिए, किसी को भी नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी की बात नहीं की थी, वो भी उन्होंने बता दिया कि 93 में 5 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। और इस तरह तो देखें सभी बदनाम हो रहे हैं, और फायदा किसका हो रहा है ये बात जरा अभी तक क्लियर नहीं आ रही। मुंह तो सबका काला कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये देखें ना, ये बात अब आगे चलेगी। और मैं नहीं, क्योंकि मैं यूनुस हबीब साहब से चंद साल पहले मिला किसी जगह पे, तो ये अभी तक एक्टिव थे, अभी भी एक्टिव हैं। और कमाल देखें कि यानी यूनुस हबीब साहब का अपना कैरेक्टर कितना मजेदार है। यानी वो आराम से रिलैक्स होकर कह रहे हैं कि मैंने इससे पैसे लिए, इसको दे दिए, इसको गिरा दिया, इसको गिरा दिया। और आप हैरान होंगे उनको देख के कि यानी बाकी तो चले, कोई कह रहा है मैंने दिए, नहीं दिए, सबूत लाओ। मतलब एक आदमी अदालत में रोज जाता है और कहता है कि जी मैंने दिए हैं, इससे लेके इसको दिए, इसकी गवर्नमेंट गिरा दी, इधर से ये चोरी की, इधर से ये चकारी की, मैं हबीब बैंक में क्लर्क था, फिर मेरा प्रमोशन। यानी उसने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी गिराने में मदद दी, नून की भी, और वो मदद से घूम रहा है। बिल्कुल वही बात कि एक ऐसे आदमी की स्टेटमेंट्स को, एक ऐसे आदमी की बातों को सच माना जाए जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। और इनका जो भी आपने कहा मिले हैं, पूरा बैकग्राउंड आपको पता ही होगा कि पहले वो क्या थे, फिर किस तरह एक बैंक के सरबराह बन गए, सलाहियतों के साथ साथ किरदार भी मशकूक है। नहीं, ये तो देखिए क्रेडिबिलिटी, ये तो आपने ऐसी बात की पारस में, मुझे लगता है कि मार्च के मंसूर इजाज़ें जैसे क्रेडिबिलिटी तो इनकी नहीं है। लेकिन मसला ही कि एफिडेविट्स आ गए हैं ना, सारे एफिडेविट्स आ गए हैं कि जी हाँ हमने असद दुरानी साहब का एफिडेविट, असलम बेग साहब का एफिडेविट, बाकी एफिडेविट्स, तो वो सारे एफिडेविट्स क्योंकि आ गए हैं, तो इसलिए अब ये मामला रहा नहीं क्योंकि क्रेडिबिलिटी कैसी है। मगर कमाल का आदमी है कि हर तरफ कॉन्टेक्ट्स हैं। आप देखें, एक आदमी जो बैंक में क्लर्क मुंतखब होता है, फिर वो सदर, आर्मी चीफ, पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स, DG ISI, बाकी लोगों के साथ मिलकर हुकूमतें गिरा रहे हैं। और ये एक अजीब इस मुल्क की बदकिस्मती है, और ये आज भी जारी है। ठीक, अभी आपने जो बात की असद के हवाले से भी, फिर हमने देखा कि उनको भी खैर एजाज के तौर पे वो जर्मनी की जो एम्बेसडर उनको बना दिया गया था, और फिर तमगा जमहूरियत असलम बेग साहब को दिया गया। अब असद दुरानी साहब ने भी नाम बता दिए हैं, यूनुस हबीब ने भी नाम बता दिए हैं। मज़े की बात यह है कि कोई भी अब मानने को तैयार नहीं है कि हमने पैसे लिए हैं या हमने पैसे नहीं लिए हैं, सिवाय आफाक अहमद के। लेकिन आपके सामने भी सारी सूरत हाल है, आप भी आपका इतना तजुर्बा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या वाकई पैसे दिए गए होंगे, पैसे लिए गए होंगे? क्योंकि एक बात तो है, इन चीजों का रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं होता है। नहीं, उस वक्त ये मेरे ख्याल से जो सीक्रेट फंड्स होते हैं ना, इनका इंटरनल ऑडिट होता है। पर उसमें आपको बताऊं, IB का भी होता है, ISI का भी इंटरनल ऑडिट होता है, और MI का भी होता है, और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन का भी होता है। इंटरनल ऑडिट्स होते हैं जो सीक्रेट फंड्स हैं, इनके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, और वो फॉर योर आइज ओनली होते हैं। यानी आप उसकी
کاپیز نہیں کروا سکتے. لیکن جب ظاہر ہے کہ آرمی چیف اور اسد درانی صاحب نے DGISI نے اگر اپنے ایفیڈیوٹس دے دیے اور بیان حلفیہ ہے, یعنی اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو اس کا مطلب ہے وہ خود جیل کے اندر جا سکتے ہیں, تو انہوں نے ایفیڈیوٹس دے دیے, تو میرا خیال سے جن نے بھی پیسہ لیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, کسی مذہبی جماعت کے لوگ ہوں, مسلم لیگ نواز کے ہوں, میرا خیال ہے سب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. اگر اس ملک میں میرا خیال سے اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ سب ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم نے کیا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں ذرا خفیہ ایجنسیز کے کردار پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا خفیہ ایجنسیز کا یہ کام ہونا چاہیے جس کو ہم ڈسکس کریں, جو انہوں نے کیا ہے, کیا ان کا یہ کام ہوتا ہے؟ کیا ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ عوام کے پیسے سے ہی عوام پر اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کر دیں؟ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل جی, آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ جو فنڈ سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں نا, IB کے اور ISI کے اور MI کے, ان سیکرٹ فنڈز کا مقصد ہوتا ہے انفارمیشن گیدرنگ, کہ آپ دشمن, اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی دشمن ہے آپ کے ملک میں, کوئی ایسا شخص ہے جو کسی اور ملک کے لیے کام کر رہا ہے قومی سلامتی کی, تو اس کی آپ انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو گرانا, بنانا, کمپین چلانا, سیاستدانوں کو گھر بلانا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان خود تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں یار ہمارے علاقے میں کون نیا میجر آیا ہے, ذرا کوئی رشتہ داری نکالو, کس کی پوسٹنگ ہوئی ہے, تو وہ خود تیار ہوتے ہیں اور پھر نیچے کے لیول سے, وہ ناظم کے لیول سے یا کونسلر کے لیول سے وہ انگلی پکڑ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے وہ خود حاضر ہوتے ہیں. یعنی کہ سب انوالو ہیں اور ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک بل بھی پیش کیا گیا تھا, اسی دن وہ واپس ہو گیا, لے لیا گیا, اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنا حساس ہے, سیاسی جو جماعتیں ان کی عزتیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. رحمان ملک صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں, مجھے سب پتہ بھی ہے, اگر عدالت بلائے گی تو میں جاؤں گا, پھر وہاں پہ بات کروں گا. تو رحمان ملک صاحب خود کیوں نہیں فریق بن جاتے, خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ نہیں چاہتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, معاملہ کلیئر ہو جائے؟ نہیں, وہاں مسئلہ یہ نا کہ وہ ایک اور کہانی آ گئی ہے نا آج کے. جی آپ نے سنے ہوں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کی, انہوں نے کہا کہ IB نے بھی تو فنڈ نکالے ہیں کوئی 50 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کے, جو پنجاب کی گورنمنٹ گری ہے. تو مسئلہ یہ کہ اس ہمام میں سب ننگے, ابھی پنجاب کی گورنمنٹ جو گورنر رول لگا ہے یا جو جوڈیشل موومنٹ, یا تو چونکہ فنڈز, ابھی آپ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں نا, سینٹ کے الیکشن میں وہ ایک بلوچستان سے آدمی کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے مجھے 36 کروڑ آفر ہوئے. کس نے آفر کی 36 کروڑ کا ووٹ؟ تو یہ تو ابھی بھی چل رہا ہے سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب سینٹ میں تو ووٹ ڈالنے پر بھی پیسہ دیا گیا اور ووٹ نہ ڈالنے پر بھی پیسہ دیا گیا, ایسی منڈی لگی ہوئی تھی سینٹ کے الیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو. لیکن آپ یہ بتائیے, آپ کے خیال میں بھی تو ایک ریزن آپ نے بتا دیا, لیکن وفاق فریق کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ چلیں جن کے نام آنے تھے وہ تو آ گئے, انہوں نے منع بھی کر دیا, ہم نے پیسے نہیں لیے, کیا کچھ اور بھی پردہ نشین ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی راز ہو سکتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ سامنے؟ جی میرے خیال سے بالکل ہوں گے, کیونکہ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ میرا کھولیں گے کھاتا تو میں آپ کا کھولوں گا, اچھا پھر آپ کا کھولوں گا, پھر آپ کا کھولوں گا, وہ چین چلتی چلی جائے گی. اور وہ چین اگر شروع ہوگی 90 سے, تو 90 کے بعد پوری گورنمنٹس, اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ صرف رول اسلم بیگ صاحب کا نہیں ہے اور اسد درانی, اس کے بعد پھر احتشام ضمیر صاحب آتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں, وہاں پر وہ پیٹریٹس بنتی ہے, پھر اس کے بعد ایک NRO بھی ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر پوری چین ہے جو چلتے یعنی میں نہیں جانتا کہ کہاں جا کے اینڈ ہوگی. تھوڑا سا ٹائم کم ہے, میں آپ سے ایک دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ اور کرنا چاہوں گی. ایک تو ہم ڈیسیشن کی بات نہیں کرتے, کورٹ میں کیس ہے, ظاہر ہے کیا ڈیسیشن آئے وہ ہمیں تو نہیں پتا, سپریم کورٹ ہی بتائے گی. لیکن اگر ہم IJI کے اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو ظاہر ہے اسپیشلی میں آپ سے PMLN کی بات کرنا چاہوں گی. ساکھ تو متاثر ہوئی ہے PMLN کی, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کو ڈینٹ لگا ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے آئندہ الیکشنز میں اس کیس کی وجہ سے؟ دیکھیں جی, ساکھ کو ڈینٹ لگنا تو اب اس ملک میں سیاستدانوں نے اور آپ کے باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, کیونکہ جتنا تو یعنی اس ملک میں بدقسمتی سے آپ سارا کچھ کر دیں, ساری سٹوریز آپ بھی لے آئیں, ہم بھی لے آئیں, سب کچھ, لیکن آخر میں لوگ پتہ نہیں کیا ہے اس ملک کے کہ ان میں شعور نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, وہ جا کے کس کو ووٹ ڈالتے ہیں خدا جانے. ساکھ ان کی متاثر ہے, لیکن میں ایک غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں گا, کچھ ڈھیٹ قسم کے ہمارے لیڈرز ہیں,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता साख हो उनकी या ना हो, बस पैसा हो, वो कहते हैं इलेक्शन से पहले पैसा लगाएंगे, माल लगाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और जीत जाएंगे। इन्हें फर्क नहीं, लेकिन एक जानिब हमारी जो दो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, PMLN, उसकी साख भी मुतासिर हो गई, और फिर वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यूनुस हबीब ने कह दिया 93 में इनको भी 5 करोड़ रुपए दिए थे, उनकी साख भी मुतासिर हो गई। तो अब तीसरा ऑप्शन ये बचा ना, यानी PTI, और PTI आपको पता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं लगता कि ये सारा गेम या ये सारा प्लान जो है वो इसीलिए किया गया हो, और जिन्होंने इसको प्लान किया गया हो वो ताकतें हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और किसी के लिए किया गया हो? नहीं, लेकिन उसमें मसला एक ये आ रहा है ना कि उसमें जावेद हाशमी साहब का नाम भी है। तो वो पहले तो PMLN में थे, अब आए हैं PTI में। तो पहले PMLN में थे, अब वो लेकिन तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं। और एक अजीब बात ये है कि तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा अजहर खान ने ये केस खोला है, और जिनके खिलाफ खोला है इत्तेफाक से वो भी तहरीक इंसाफ में, यानी जावेद हाशमी साहब का नाम भी है इस वक्त इसमें। तो मेरा ख्याल ये है कि एक दफा बात आगे चले तो अच्छा है, लोग जितना एजुकेट हों, लोगों को पता चले, अदालतों में चीजें सामने आए, पता चले किस तरह खेल होते हैं। और सिर्फ पैसे ही नहीं, लाइसेंस चेक होने चाहिए, प्लॉट्स चेक होने चाहिए, किसको LPG के कोटे मिले, किसको क्या मिला, हाउसिंग स्कीम्स। मेरे ख्याल से जितना ज्यादा लोगों के सामने आएगा, लोगों में शऊर उतना बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ मौजूद थे और असगर खान केस के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। रेलवे अपने ट्रैक पर कैसे आएगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिएगा 30 मिनट।